Santos! Hey, mayong aga mga toto, mga inday. Ari kita subong sa Sanchez Peak. And currently medyo foggy, di tayo makakuha ng good capture sa drone. Pero hopefully antay lang tayo na sandali para makakuha tayo ng capture na maganda. Tingnan nyo naman, it's already 9 in the morning, pero as of now medyo foggy pa rin. So see you soon, pakita namin sa inyo drone shots. Go Kapa, way sirado. Sanchez Peak. Beautiful ikot. Yes. Gensan signature post. Yes. Ikaw, sarili mo man nga signature post eh. Yes. Ha? Ready 1 2 3. Go Kapa, way sirado. Gensan! Sanchez Peak! Ulit. Sanchez Peak, Gensan. Sanchez Peak, Gensan. Yes. Go Kap! Ulit. 1 2 3. Kaway! Woo! Go Kapa! Way sirado! Gensan Peak! Sanchez Peak! Go Kapa! Way sirado!